Oo, mag-umpisa na tayo ha. Yung 70, Na-record ba? Okay. gagawin natin 7 kasi yung 7 nawawala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. O pre, pakilagay mo, kompleto na. Okay na. Ayan. Yung 7 ha, ginawa ko 70 kasi wala yung 7, nawawala. 70 yung 7. Si Richard. Si Bro Richard. Ano lang, pasalubong yung lagay ko para... Bumababa na, pre. Maintain na yan, pre. Pag natapos yung third quarter na 10 na lang yan, delikado. Wala yan. Saan ka ba? Dallas. Dallas ka? Puta, Dallas wala tayo pareho. Delikado yan, to. Marunong mag-maintain yan, pre. Di ka tulad ng Timberwolves. Tubo yung nuggets, eh. 20 lamang. Tatalo pa. Marunong mag-maintain yan, pre. Pag lamang yung ano. Pero Game na. Okay! Matira matibay. Matira panalo. pre, yung 18, pre, ha? Tama. Ayan na niya muna. Ay, makanya na. Game. Game! Unang bola. Unang bola! 14! Putang 14. ina, tropa. Ay, ate ka na agad nakabulo. Sakto lang yan, pre. Ikalawa! Uno! Uno. Pangatlo! Dos! Para makita nila. Yan. Pang-apat! Sarado 20. Kahel! Pang-lima! 13. Kahel! Kahel. May dalawa si Kahel. Nananag eh. 32. Ana! Dalawa lang, Ana. Tres. Berto! 26. Bro, Ramil! Amil. 5. Nawa mo pa parang sino. Philip! Philip! Katabi ko! Ocho. Putang ina. Susunod tayo, pre. Tom. Batang-bata. 21. Pegi! Ready. 21. 27. Basic! Tabi ko! 16. Paul! Paul. Maubos sa iyo pre. Ubus na yung mga tropa ko. 7. Yan, ginawa yung Richard. 7 yung di... Richard. 17. Nawala yung 20. Kaya ginawa sa 20. 6. Sa Ace. Ana! Tanggal ka na, tatlo! Maubos si Hana. 28. Kahel! Kahel. 22. Yes. May. Okay, yung mga tropa Right. ko, naubos na. 17. Philip! Naubos si Philip. Dami pa yan. Ayaw lumabas ah. 14! Yes! Yes! Janos. Display sa Richard. Gusto mo ng dalawa. 23. 23. Manny! Mari. Manny Pacquiao!
Dosi nga! 12. 12. Sabi ako, kain. Partner. Oh, yun. Sumasakit. 11. 11. Super slow. Ito na yan. Sa Adonis Oh, 16 ulit. 4. 4. Dede. Hey! Naubos na si Dede. Si Dede. 29. 29. Ulit. 29. Shot ulit. 8. Reggie. 8. Reggie. May orimos lang yan 15. Mayong. JJ, Mayong. DJ Mayong. Ay putang ina, lumabas yung number ko. 31. 31. Ilan na lang po ito? Ilan na lang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 5 na lang. 6. Ay, nandiyan mo na lang. May bola. Lima na lang. Lima na lang. Gerald, Adonis, Puta, lumabas yung number ko pang-anim 25. 25. Richard. may Lebron. Ayaw lumabas eh. 30. 30. Ilan lang ba? Dalawa? Start na muna pre. Tingnan natin lang. Tatlo na lang. Sino na lang? Gabi, Wag muna pre. Gerald, Adonis. Adonis. Gerald, Gerald. Gabi. Gabi. O, tatlo na lang. Sino matira sa panalo? Adonis, Gerald, Gabi. Sino matira? Sino panalo? Lahat na. Kinakabahan na nasa tabi. So, 3 points yun. Nininig na ako 19. Gerald. Oh, dalawa na lang. 1v1. Si Gabi. Saka si si Adonis. Si Adonis. Saka si Gabi. Ang mabunot, siyang talo. Oo, Ang matira, manalo. Paano? Ang mabunot, siya yung talo. Ang matira, manalo. Yes. Yun. Ay, patay na yan. Kyrie. Mahalo si Kyrie. Ay! 9! Manalo si Gabi! Gabi, win! Gabi Manalo si win. Gabi! 9. Gabi win. Wala, Sa akin yan, wala. sa akin. Sa akin yung tropa ko, no? Tropa ko. O, pakita mo pre. Gabi! Tangina mo, pre! 24. Lumabas. Oh, salamat sa lahat ng tumaya. 24, Gabi. Tropa mo yun, di ba? pre? Oo, kasama ko sa 8. 24. Send ko sa akin yung video. Gabi. Send mo sa akin naman para send ko dun sa group.